बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो अपग्री वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कौसर का ये वजीफ़ा बड़ी मुश्किल से मिला है। अल्लाह पाक से जितने भी आप मदद मांगोगे, 2 करोड़ रुपए भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज आपको सूरह कौसर का एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर ही आपको जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जो भी आपका मकसद होगा, इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर आप हासिल कर लेंगे। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी भी बड़ी हो, चाहे आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, वो मकसद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक 3 दिन के अंदर अंदर पूरा कर देंगे। लेकिन वाज़िया कर दें कि आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ जुमेरात, जुमा और हफ्ता वाले दिन ही करना है। यानी जुमेरात से शुरू करें और हफ्ता को मुकम्मल करने। आपने ये 3 दिन वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा करने से आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी हो जाएंगी। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहे ये वजीफ़ा अपनी ख़ुद की शादी के लिए भी कर लें या फिर आप अपनी बेटी की शादी के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप इसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आपके दुश्मन हैं, आप उनसे छुटकारा चाहते हैं, आप उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, दुश्मनी से निजात चाहते हैं, तो इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुश्मनी मोहब्बत में बदल जाएगी। और जो दुश्मन है उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आप किसी भी जायज़ मकसद के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। उस वजीफ़े के ज़रिए अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ 3 दिन इस वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक 3 दिन के अंदर ही आपको जायज़ मकसद पूरा कर देंगे। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ आपने लाजमी पढ़ना है। दुरूद शरीफ आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपने ये वजीफ़ा किस तरह करना है, आपने सूरह कौसर किस तरह पढ़नी है, तमाम मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है। इसकी 3 आयतें हैं और ये कुरान पाक के 30वें पारे में है। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, लेकिन शर्त यह है कि वह मकसद सिर्फ जायज़ ही होना चाहिए। इसको जहन में रख कर आपने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा करते वक्त पूरा ध्यान आपका वजीफ़े पर ही होना चाहिए। दिल में कोई वसवसा ना पैदा होने दें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने से आपकी अल्लाह पाक हर हाजात पूरी कर देगा। आपकी तमाम दुआएं रंग ले आएंगी। आप आज का वजीफ़ा ख़ास तौर पर इन तमाम बहनों और भाइयों के लिए है जो शदीद परेशान हैं, जो अक्सर कहते हैं हम माली तौर पर शदीद परेशान हैं, हमारे रिस्क में रुकावटें हैं, हमारे रिस्क के मसलों मसाइल हैं, और कहते हैं कि हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो नुकसान ही उठाना पड़ता है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा रिस्क बिल्कुल बंद हो चुका है, ताला लग चुका है, कोई रास्ता कोई नज़र नहीं आता, समझ सोच बंद हो चुकी है, अंधेरे ही हर तरफ उनको नज़र आ रहे हैं। आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें, हम ऐसा कौन सा ख़ास वजीफ़ा करें जो कि हमारे रिस्क की तंगी को दूर कर दे। तो इन तमाम बहन भाइयों के लिए, इन तमाम नाज़रीन बहन के लिए, ये बहन भाइयों के लिए रिस्क और दौलत के जितने भी मसाइल का जो शिकार हैं, इंशाअल्लाह ताला वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके कर्ज़ों में डूबे हुए आपके जो कर्ज़ों में जो आप डूब चुके हैं उनको आपके कर्ज़े ख़त्म कर देगा। आपका जो भी कर्ज़ा है वो उतर जाएगा। और जो बंदा नौकरी के लिए शदीद परेशान है, रिस्क के जितने भी मसाइल हैं, सब मसाइल के लिए आपको इस मसले को जहन में रखते हुए ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर कर सकते हैं। इसके लिए वक्त और
ٹائم کی کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ اسے چلتے پھرتے کر لیں یا پھر جہاں بھی آپ موجود ہوں، کچن میں موجود ہوں، چارپائی پہ ہوں، سفر میں ہوں یا گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، باہر کسی جگہ چہل قدمی کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس فارغ وقت ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، دن رات صبح شام کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ورز آپ یہ وظیفہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نوکری پر ہیں تو ادھر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں جو گھر میں ہیں وہ جن کے پاس ٹائم ہے تو وہ یہ نماز کے بعد بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ لازمی کریں، یا کسی بھی رزق کے مسئلے میں آپ دوچار ہیں لیکن اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی رکھنی ہے کہ مجھے فلاں قسم کا کام ہے اور مجھے اتنی رقم مل جائے، انشاءاللہ پاک اللہ آپ کو اس سے کئی درجہ زیادہ عطا کریں گے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس کے فائدے اتنے ملیں گے کہ آپ کی سوچ ہے اور پھر اس کے آنے والی ساری زندگی اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کی جو ساری زندگی ہے وہ بدل جائے گی۔ اور اب بھی وہ ان تینوں آپ نے بس یہ لازمی ہے کہ اپنے نیت لازمی کرنی ہے، جو آپ کا مقصد ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ کوشش کر لیں کہ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو سکون سے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے تمام کام نپٹا لیں۔ کبھی بھی جلد بازی میں آپ نے کوئی بھی عمل یا وظیفہ نہیں کرنا، بلکہ سکون اور اطمینان سے آپ کہیں بیٹھ جائیں، اپنے تمام کام کر لیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے دوشیفہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اور درود ابراہیمی کے فائدے اور برکات تو میرے تمام بہن بھائیوں کو پتہ ہی ہے۔ اب سب سے پہلے 1 مرتبہ میرے ساتھ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، وہی درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 7 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو آپ سورہ کوثر کو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی، 21 دفعہ پڑھنی ہے۔ ناظرین کرام، جب سورہ کوثر کو آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں دوبارہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان کی تسبیح آپ نے کو 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ لیکن اگر اس کی تعداد اوپر نیچے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے یہ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے پھر 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔